Mugoroba mwiza nshuti bakunze wa Mars TV, ijoro ryiza, gitondo cyiza bitewe naho uri. Ariko hano mu Rwanda turi mu masaha y'ijoro, reka mubwire ngo ijoro ryiza nshuti bakunze wa Mars TV. Umudukurikiye hose muri impano mwishe kumeze kuba mugisha. Turi rero ku itariki 29 ishyira itariki 30. Badukurikiye maze kwira cyane rwose, nta kundi mwihangane. Hano rwose Kigali hakunze kubibazo by'umuriro byaye byatumye tudakora, ariko aho tuziye reka tubasabe kugira ngo mudutege amatwi. Uvira rero intambara ikaze iri guhumura kubera ko mu nkengero za Uvira impande zombi zikomeje kugenda zikusanya cyangwa se zikusanya ingabo ndetse baharunda ibitwaro biremereye cyane ku mpande zombi za M23 ndetse n'iza Leta Kinshasa muri rusange mu bice byo mu kiba cya Ruzizi bari kugenda bongera ingabo ndetse banazana ibikoresho byinshi byerekana ko bari kwisuganya. Naho rero ituri abashinwa benshi cyane bafashwe bari gucukura za minombe by'amabuye y'agaciro zabo mu ntara Ituri. Rero bafashwe na Guverineri Jacques John Ruboya Nkashama, akaba ari yaberekanye mu itangazamakuru ndetse navuga ko agiye kubashyira imbere y'urukiko kubera ko ngo bacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo unyuranyije n'amategeko. Tukiri Uvira kandi ingabo z'Abarundi ndetse n'iza Leta Kinshasa ngo zagaragaye mu mayiri mashya, aho ngo bakomeje kugenda baha abanyamurenge amafaranga kugira ngo bazakora imyigaragambyo yo kuvuguruza iyabaye muri Leta Washington DC, Ottawa, London ndetse na Nairobi. Rero ngo bari kugenda bakangisha ko bazabica, ngo ababyanze bakabashyiraho iterabwoba kugira ngo batazanga kwitabira iyo myigaragambyo. Abandi rero bagiye baha amafaranga kugira ngo bazazane n'abandi benshi cyane bo muri bene w'abanyamurenge. Tuki rero Sud Kivu, nyemerera nkubwire ko mu bice bya Uvira ngo Wazalendo zishobora kuba rwose zigiye gusubira mu mateka nk'ibyabaye ku gihe cya Generali Ndera, umujenerali mwitangukira, umujenerali witwa umwe wigeze kuza Uvira bakamwamagana cyane. Rero ngo bavuze ko bagiye kwamagana n'uyu nguyu witwa Colonel Nyamushebwe wa FARDC bamuziza kuba ari umunyamurenge. Uyu Colonel Nyamushebwe Aloni niwe wagizwe ushinzwe operation ndetse n'ubutasi muri FARDC mu bice bya Uvira na Fizi. Byatumye Abazalendo bategura imyigaragambyo hamwe na societe civile yo kwamagana uyu mukoloneli wa FARDC. Umujyi wa Uvira rero bahora bavangura abanyamurenge ngo ndetse n'abandi baturage basanzwe. Mubyibuka rero ko ibyabaye no kuri General Gasita niwe nashaka kubabwira. Rero General Gasita baramwamaganye ndetse bavuga ko batamushaka. Sud Kivu kandi mu bice bya Kalehe ngo aragace kitwa Bushengeshenge kabaye Tombe. Bushengeshenge rero yafashwe n'ingabo za M23. Urwanya M23 bigarura akarere ka Bushengeshenge ejo mu ijoro ryo ku 28. Mu ijoro ryo ku 28 M23 yigaruriye akarere ka Bushengeshenge muri teritwari ya Kalehe. Rero mbibutse yuko bamaze igihe barwanira, dore ko M23 aje kwirukana ingabo za coalition muri ibyo bice byose. Akarere ka Bushengeshenge rero kegere Agisaka Dasomwa werekeza mu bice bya Iramba muri teritwari ya Kalehe. Naho rero M23 atangaje bikomeye cyane binyuze kuri Bwana Lawrence Kanyuka wavuze yuko ngo Leta Kinshasa ikomeje kugora ibintu, dore ko ibyo basezeranye amasezerano ya Geneve batarabikora n'ubu ngubu. Niba arabaha imfungwa zabo ndetse kandi nta nubwo baratangira agahenge nk'uko byumvikanyweho i Geneve. Banza wumva uko Lawrence Kanyuka yabivuze. Mise à jour du mardi 28 avril 2026 sur la guerre imposée par le régime de Kinshasa. En date du 17 avril 2026, à Montreuil, en Confédération suisse, le régime de Kinshasa s'était formellement engagé à procéder dans un délai de 10 jours à la libération des prisonniers de l'AFC M23 ainsi que de tous les civils arbitrairement arrêtés
et assimilés aux membres de notre mouvement. À ce jour, mardi 28 avril 2026, ce délai est expiré et aucun prisonnier n'est libéré. Ce refus manifeste de Kinshasa d'honorer sa signature constitue un affront aux efforts inlassables des dirigeants régionaux et des partenaires internationaux, ainsi qu'une preuve supplémentaire de la duplicité politique qui caractérise ce régime. Pendant que l'AFC 123 poursuit la remise de milliers de prisonniers au CICR en vue de leur transfert vers Kinshasa, le régime persiste dans une logique de sabotage systématique du processus de paix de Doha. L'AFC 123 rappelle également que le régime de Kinshasa a délibérément opté pour la guerre au détriment d'une résolution pacifique du conflit en cours. Le lundi 27 avril 2026, de 19h à 22h45, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont mené des attaques simultanées à l'aide de drones de combat kamikazes contre les zones densément peuplées de Kalingi, Bindengu et Gankeke, faisant des blessés parmi les civils et causant d'importants dégâts aux habitations et aux biens des civils. Le mardi 28 avril 2026, des engins explosifs lancés quotidiennement par les forces coalisées du régime de Kinshasa ont été ramassés près de l'aéroport de Kavumu par des enfants lors de leurs activités de récupération de ferraille, communément appelées Mabende ou Bichuma. Ces engins ont explosé au domicile des enfants alors qu'ils tentaient de les démonter, entraînant la mort d'un enfant et faisant 4 blessés graves dans les quartiers de Boussoundé, groupement de Bougoré, territoire de Kabare. Cette guerre imposée par le régime de Kinshasa, qui vise indistinctement des zones densément peuplées, entraîne des conséquences humanitaires catastrophiques. Pertes en vies humaines, déplacement massif de populations et destruction des biens civils dans les zones libérées, ainsi qu'à Minembwe et dans ses environs. Le blocus imposé par Kinshasa asphyxie nos compatriotes Banyamulenge, aggravant une crise humanitaire déjà critique. L'utilisation d'avions de chasse, de drones de combat et d'artillerie lourde contre des populations civiles constitue un crime de guerre et une violation flagrante des principes fondamentaux du droit international humanitaire. Ce régime ne se contente pas seulement de torpiller le processus de paix de Doha, il viole également la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires qui sont déployés sur différentes lignes de front aux côtés des FDLR en violation totale de l'accord de Washington. L'AFC 123 tient par ailleurs à rétablir la vérité face aux allégations infondées de Caleb Wade et Ryan O'Farrell de la Bridgeway Foundation. L'AFC 123 n'a jamais été présente à Ituri. Elle rappelle en outre l'incapacité persistante du régime de Kinshasa à assurer la sécurité des populations dans les zones sous son contrôle où l'insécurité et les massacres se poursuivent en toute impunité. Face à ces situations dramatiques, l'AFC 123 appelle le peuple congolais à se rassembler autour d'une vision commune de rupture visant à mettre fin à la mauvaise gouvernance, à la corruption, à la dictature, au discours de haine, ainsi qu'au massacre quotidien de nos compatriotes et de tourner définitivement la page de ce régime de prédation. Makuru yacu tuyakomereze ituriro Thomas Rubanga ngo yafashe ibikoresho byinshi cyane bya FARDC mu karere ka Mpimbo banza wumve uko byari byifashe. Peuple congolais mbote na message kama ibale moko pona FARDC
moko pona Jules Ngongo bandeko na FARDC bosi bobengi pe mingi pe déjà état-major na biso bazui kolela bino numéro eza disponible soki moto aza na posa ya bika numéro oyo numéro oyo état-major a disponibilisé eza numéro ya liaison ya état-major numéro eza 082 588 1596 soki moto aza na posa kobenga yango numéro te lisusu 082 588 1596 soki moto aza na posa kobika abenga numéro wana po toza prêt mpona koyamba bino pe message oyo nazopesa na baFARDC oyo bazolanda makelele ya Jules Ngongo oyo azokosana na yango bango bamasta na ngai affaire eza awa Jules Ngongo azokosa bino pamba ba oyo bandimi kobunda toza prêt mpona kozela bango me babosana kosala testament te lakisela mama place otika mbongo lakisela mwana place o ndeko na yo moko na bota aza quelque part bayebana depuis kala baelema na biso ya CRP bazalaki juste kaka na nini na défensive mais tour oyo toza prêt tokomi prêt mpona offensive alors moto oyo tokute na balabala ye a se préparer soit obengi au région de cas na biso soit to neutraliser yo ba population na biso basi basibir massacre ebele tokomi na suka tour oyo tozolakisa bango ke toyaki tokreaki CRP mpona koprotéger population alors bato tout bazala prêt tout le monde azala prêt le message ya mibale nga naza nango juste mpona Jules Ngongo nalandi Jules Ngongo aosala makelele na o défection ya moto moko na CRP na CRP moto asali défection te tomoni mwa photo ezotambola na écrit na réseaux sociaux balobi eza défection na CRP waya na CRP défection eza te NON pe tozoyoka Jules Ngongo asolo bao babeti vie na biso musinzu jamais Thomas aza incontournable Jules Ngongo ayebi batu na ye oyo azotanga komona bango wana bayebi alors Jules Ngongo zala prêt. Tumanuke hepfo mu ntara ya Tanganyika rero igisirikare cya Zambia ngo cyafashe ibice byo mu ntara ya Tanganyika ibi rero ngo babikoze mu buryo kugira ngo barinde imipaka yabo ingabo za Zambia rero ngo zokipye cyangwa zafashe amwe mu marokalite yo muri Muriro ndetse na Moba muri province ya Tanganyika rero ngo kugira ngo zirinde ibice by'umupaka wabo naho rero Kongo ngo birakekwa ko yabigiye gucikamo ibice bitatu ibyo bice bitatu bavuga ni ibihe Kongo baravuga ko izavamo ibice bitatu ariyo Kongo Occidental izafite kapitali ya Kinshasa ndetse hakavamo na leta ya Kivu izafite kapitali ya Goma ndetse n'iyitwa Katanga izafite kapitali ya Lubumbashi ibyo biri kutangazwa na senguzi bagiye batandukanye bya politike bavuga yuko ngo Kongo ibyaye bishobora kuba biri kugenda bijya kwiherezo naho rero umudage witwa Friedrich Merz yavuze ko Iran yatumye leta z'ubumwe za Amerika zitikuzo mu ntambara bahanganyemo mu burasirazuba bwo hagati ndetse bakanavuga ko ngo Irani rwose ahangaha yiyambitse umwambaro w'icyubahiro bwo kubera ko leta z'ubumwe za Amerika zari zizi ko intambara bashojeho bagiye kuyitsinda ariko bikaza kurangira bahasebeye tugaruke muri Kongo Minisitiri w'umutekano w'intwaro yo hagati bwana Jacques Mashabani Luko ngo byavuzwe ko yagejejwe imbere y'abadepite uyu munsi ku itariki 29 aho ngo yaragiye kubazwa ku bijyanye no kweguzwa cyangwa se kumurikira ku mirimo yiwe imyanzuro y'inama y'abadepite rero niratangazwa ngo tumenye niba Jacques Mashabani Luko yegujwe cyangwa se bamushyiriyemo imiyaga reka mvuge gutyo naho rero umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yagize icyo avuga ku banengera iki gihugu kwakira bimukira birukanywe muri Amerika avuga ko ngo bazahamara igihe gito ubundi bakongera bakigendera rero ngo abakomeje kunenga iki cyemezo ngo nibareke gukomeza kukinenga kubera ko n'ubundi ngo nago bazigera bahatinda naho rero dukomeje mu yandi makuru atugera havuga yuko Irani yabongeye kugaba igitero mu bice bya Tel Aviv ikindi kandi nuko Ukraine nayo ngo iri kuvuga ko igiye gutangira kugaba ibitero mu miji ikomeye cyane ya Russia izi ntambara se zo mu burasirazuba bwo hagati
zizarangira ryari? Afurika y'Epfo yo ikomeje kubangamira abimukira b'Abanyafurika ngo barashegeshwe cyane, ngo ndetse bari gutwikirwa amaduka abandi bakabirukana mu mazu. Abo rero bakomeje gukorerwa ibyo harimo Abanyakenya, Abanyuganda ndetse n'Abanyanigeria. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda yatangaje ko abakozi b'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka bataye muri yombi abanyamahanga 131 ngo barimo abakekwa ibikorwa binyuranyije n'amategeko birimo ubwambuzi ndetse no gukina urusimbi. Naho rero dukomeza n'amakuru, wahoze ayobora FBI yashinjijwe gutera ubwoba Donald Trump. Rero muri bya bitero biherutse kwibasira Trump cyangwa se ngo biherutse kwataka White House muri rusange, biri gushinzwa wahoze ayobora FBI rero tubibutse ko ni ikigo cyangwa se ni ikigo cya leta gishinzwe iperereza. Ni nko kwavuga RIB, tuvuge n'urugero nko kwavuga RIB. Naho rero tugikomeza tugiye Masisi. Rero Masisi mu bice bya Nyamitaba ndetse naho bita Kanyatsi ngo amabandi ya Wazalendo bishe umuturage witwa Bavugirije Mirasano mu gitoro cy'ubucengezero cyagabwe mu ijoro ryakeye tariki ya 28/29 nibwo Wazalendo bishe uyu muturage wari umuyobozi wa forume y'Abadventiste w'umunsi wa karindwi. Akarere ka Kanyatsi rero ni muri lokalite ya Nyamitaba muri groupement ya Bashari Kahembe. Ngo ibi bice rero bikeneye gukazwa umutekano n'umuvetura kuko ngo hakunze kuba ubwicanyi cyane bw'Abazalendo ndetse banahafite imiryango. Naho rero twababwiye ko muri turi CRP Thomas Rubanga yatangaje ko yatanze isomo cyane rikomeye kuri FARDC mu bindiro bikomeye bya FARDC birimo Mpimbo muri teritwari ya Jugu. Ngo barenga 30 rero bararashwe ngo ba FARDC kandi ibikoresho byinshi byarafashwe. Ati rero FARDC nereke gukomeza intambara kuko yaratsinzwe. Ubu CRP rero irashaka ngo guhindura ubutegetsi bwo muri turi yose, dore ko byatangajwe n'umuvugizi wa CRP ariwe bwana Major Adolphe Winga, umuvugizi wa CRP ya Thomas Irubanga. Banza mvuko yabivuzemo. Wandugu wapenzi, tunaenda kuwasalimu pale popote muko na tufata. Mbele yenu hapa ni Major Adolphe Winga, porte-parole militaire ya Force pour la Révolution Populaire. Tunataka kuwajulisha ya kama sisi Force pour la Révolution Populaire tulirepondre na nguvu za juu sana kwa maprovocation na mashatage mediatique ambaye Lieutenant Jules Ngongo iko na yafanya kwa radio yake ambaye tunaita RTF. Anataka kuonesha na opinion publique ya kama 6 FRP hatuna nguvu, ya kama tulipigiwa eke kwa sasa hakuna tena espoir kwa FRP. Lakini ukweli ambaye inabidi nyinyi mujue ni ya kama ndani ya option offensive ambaye FRP ikalase katika usiku ya leo le 28 avril 2026 hapa kwa rejima ya Pimbo kwa territoire ya Njugu, 6 FRP tukapiga jeshi ya Kongo wakakimbia hapa kwa defense yao ya Pimbo, tukawademontre kapasite na force yetu ya nguvu sana, wakaacha mavifaa mavitu za mingi sana. Kwa hivyo bila ile mapambano tunasema ni nini? Plus ya 60 wa FARDC wakafariki ndani ya hii mapambano. Tukachukua plus ya 60 fizi, yani sira type AK-47. Tukachukua pia plus ya 5 mortier type 60 mm. Tukachukua pia ma risasi za mingi sana na mavifaa mbalimbali za vita, bila kusahau hata jeep na mavitu zingine. Kwa hivyo message ya nguvu sana ambayo tunataka tu lete na forces armées ya République démocratique du Congo, yani wa FARDC ni nini? Waache immédiatement kutuatake kwa position zetu, kama sivyo sisi Force pour la Révolution Populaire tutaendelesha ile option offensive kwa position zao zote hapa kwa territoire za Njugu,
na pahali pengine. Message ya pili ambayo tunataka leta kwa population yetu hapa ya territoire ya Njugu nini, wasijiache kukue manipule, kwani revolution imekwisha ingia hapa kwetu, na wakati muda ni kuyaprofite hivi sisi na nyinyi wote tulete mabadiliko katika province yetu, katika nchi yetu. Asante sana. dukomeza n'amakuru rero, hari amakuru avuga buryo ki rwose mu bice bya Fizi abazendo baje gusubiranamo na FARDC bakica abasirikare batatu ba FARDC, ndetse naho bita muri Mukera rero ngo abazendo bateza mbushi aba force speciale ya FARDC bicamo batatu, abandi babiri barakomereka. Ibi rero byabaye mu ijoro rya 28 ku 29, ariko kandi kubera ubwo bugoma abazendo bakoze byaje gutera aba FARDC kubyuka mu gitondo cya 29 bihorera babahiga barasa amasasu menshi cyane, byaje gutera abaturage ubwoba rero, ndetse bamwe barahunga bavuga yuko intambara ibaye yari ikaze, bityo ko badashobora gukomeza kwihanganira bitewe n'amasasu menshi cyane yahumvikanye. Dusoza rero shuti bakunze amari saving ingabo za Uganda bamwe n'izindi nzego z'umutekano z'iki gihugu bakajije umutekano ku mupaka wa Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko abaturage bagaragaje ubungenge kubera umutekano muke utezwa n'abarwanyi bikekwa ko ari ab'umutwe wa FDLR. Kaho ni bimwe nahoze mbona se ko FDLR ngo yabifite abantu Kisoro, ngo bityo bikaba ngo bikekwa ko FDLR yabifite abantu bahungiye Kisoro bakaba bajya bitwaza ijoro bagateza umutekano muke. Naho raporo y'ubusesenguzi rero ngo yateguwe n'Inteko y'Amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kuganira n'abaminisitiri bafite aho bahuriye n'umutekano w'iki gihugu, igaragaza ko igisirikare cya FARDC kidashoboye kurinda igihugu bitewe n'ibibazo bicyugarije birimo imyitwarire mibi, gukoresha intwaro zishaje ndetse no gucengerwamo na za maneko. Ikindi kandi ngo discipline yabo ibarirwa ku ntoki, nabyo bigatuma badashobora kugira ubunyamwuga mu kazi. Abatuye mu karere ka Kisoro rero nko nemaze kubibabwira muri Uganda bashinze abarwanyi b'umutwe wa FDLR kwambuka umupaka baturutse muri Asirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagashimuta bakabiba imitungo yabo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Urumva rero ko Muhozi ashobora kuba agiye kujyana beef ikomeye cyane n'aba FDL, ndetse akaba yafata umwanzuro wo kujya kubarasaho. Nshuti bakunze amari civil ngara ariko nashira munyemere mbe nsoreje ahangaha, reka amakuru yacu tuzagaruke mu munsi w'ejo. Mugire ijoro ryiza kandi turakunda cyane, mwamwe ijoro ikomeze kubaho umugisha, murare aharyana.